আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায় দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনাদের জানমাল, এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন। দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ এগুলো থেকে বিরত হন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা যদি আমার কথা মতো চলেন, আমাদের সাথে যদি একসাথে যদি কাজ করি আমরা, নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য করেন। মারামারি করে এই সংঘাতের মাধ্যমে আমরা আর কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো না, আর কিছু আমরা পাবো না। সুতরাং দয়া করে আপনারা সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, সমস্ত অরাজকতা, সমস্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত হন এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে, প্রতিটা অন্যায়ের বিচার হবে। আমরা আজকে সুন্দরভাবে কথা বলেছি। সমস্ত দলের প্রধান দলের নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ওনাদের ইনভাইট করেছিলাম এখানে। ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন, অ্যান্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদের কিছু সময় দেন। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। আপনারা আর এই সংঘাতের পথে যাবেন না এবং শান্তি শৃঙ্খলার পথে ফেরত চলে আসেন। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনারা আমাকে সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ। ढाका में बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा खिताब कर रहे थे। बराह रास्त मनाज़िर आपने देखे। उनके खिताब का अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो उसमें ये बताया है कि बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत का ख़ात्मा हो गया है। आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मखलूत हुकूमत बनाएंगे, बांग्लादेश के तमाम फैसले फ़ौज करेगी। आर्मी चीफ ने यह बताया है कि हसीना वाजिद को बरतरफ कर दिया गया है। बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका है। भारतीय आर्मी चीफ ने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया है और मीडिया न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ अबूरी हुकूमत बनाने में किरदार अदा करेंगे, मखलूत हुकूमत बनाएंगे, बांग्लादेश के तमाम फैसले फ़ौज करेगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा कि हसीना वाजिद को बरतरफ कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया है। अवाम फ़ौज पर भरोसा रखें और इस तरह की सूरत हाल से हम ज़रूर निकलेंगे। फ़ौज मुल्क में अमन कायम करेगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ अब से कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत बनाएंगे, बांग्लादेश के तमाम फैसले फ़ौज करेगी। हसीना वाजिद को बरतरफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। अवाम फ़ौज पर भरोसा रखें, अमन को बहाल किया जाएगा। आपको बताएं कि बांग्लादेश के वक़ारुज़्ज़मा आर्मी चीफ ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, हम मुल्क में अमन वापस लाएंगे। अवाम से अपील है कि फ़ौज पर एतमाद रखें, अवाम से पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। ढाका अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत इस वक्त जारी है। मुज़ाहिरों के दौरान होने वाली हलाकतों की तहकीकात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा। शौकत पराचा, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आर्मी चीफ की जानिब